आज आम इपी बना हो सतोष भाई पियाज काटुची पियाज बिलाती गंदू इपी उल्टा धरी मु इपी आम आज इपी खाइबू। One of the best batsman. अब कई टाइम मैच हारिलनी कई टाइम मैच हारिलनी 10टा 15टा खंडे मैच जितेइछि किए का जितेइछि काडुआ टोकाडा मु तुम जीते जाए मैच 50टा खंडे एडी सेंचुरी मारछि 60टा खंडे 100 मारछि तथापि मु मने गर्व नै टैलेंट टोका विराट कोहली आज्ञा ए यूट्यूब ब्लॉग है यूट्यूब ब्लॉग तो सर आप घर पलैबे सारे आप घर पलैबे मिस्टर संजीत कुमार सामल भाई आज घर दियो ना ना एगुरा आज आम गैस रे फर्स्ट टाइम इपी हबो आज इपी इपी हबो आज इपी आज इपी हबो इपी आज इपी हबो रोसैया कहते फर्स्ट टाइम गोटे पुओ तू रोसई करिलु कौन पानी देला आज पानी दिया हुए इपी रे केन कौन हुए मुझे जानी इपी फास्ट कौन कल पानी सिझेले ना कौन पानी देखि गोल गला आ कोन दे एटा सिझेगी ताको बाहर करियो बाहर हां आ केन बाहर करियो सेटा तो मजा दुकान में करियो सेही भलिया सब बाबा हो बा सब इपी मसला आम रोसैया मिस्टर संतोष पंडुआ मानस खेल आज भाई 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 ओ भाई अभी जाई तुम्हारे यहाँ जीत से जो पिला गामछा ना सी खेल पिला गामछा ना भाई तुम शर्टा क्या भाई तुम फेवरेट शर्टा क्या हाँ फेवरेट शर्टा क्या तुम अच्छा अच्छा ओफ एटा को ड्राइवटा कवर ड्राइव अच्छा 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 स्टेट ड्राइव नहीं अच्छा अच्छा हाँ थैंक यू मसला पकड़ ना कौन आगे गरम पानी होता ना कौन हिंद पकईदेल गरम पानी होता पकड़ ना हिंद पकईदेल खाली आ खाइबी खाइबा हाँ बहुत पिला खाइबे तमें मु गैस कम करो फाइनाली आमर इपी सिझीगला फाइनाली आज आमर इपी हो नना आसी पहुँची नना इपी खाइबे नना इपी खाइब ना नहीं कौन खाइब आम रोसैया देखो रोसैया संतोष पंडुआ
ଆମର କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପଇଲା। ଗ୍ୟାସ୍ ବଢ଼ଉନ। ଗ୍ୟାସ୍ ମେଡ଼ିସିନ କ'ଣ ଅଛି ତମର? ସେଗୁଡ଼ା କି ମେଡ଼ିସିନ ଏଗୁଡ଼ା? ସେଟା ମୁଁ ଜାଣି ଗ୍ୟାସ୍ ମେଡ଼ିସିନ କ'ଣ ସେଟା? ଖାଲି ପେଟ କୋଉଟା? ଖାଲି ପେଟ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଖାଇଲା ପରେ। ଖାଲି ପେଟ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଖାଇଲା ପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ଜାରି ହେଉଛି। ପିଆଜ ବିଲାତିରେ ପକାଉନ, ବିଲାତିରେ ଲାଗିଲେ ମସଲା ଲାଷ୍ଟ ପକାଇବ। ବିଲାତିରେ ପକାଅ। ଓ ଫାଇନାଲି ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଗ୍ୟାସ୍ ପଟିଆ ଖାଇଦେଲେ। ସରିବ ସରିବନି, ଜଲ୍ଦି କରୁନୁ, ଭୋକ କଲାଣି। ହେ ଆମର ଆଜି ଚାଉମିନ ହେଉଛି ସାର୍। ଆଜି ଆମ ଚାଉମିନ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଇପି। ହଁ ଇପି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଇପି ହେଉଛି ଆଜି ଆମର। ଅଜୟ ଆଜି ଆମର ଇପି ହେଉଛି। ଫାଇନାଲି ବିଲାତି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ନିହାରେ ଆଜି କିଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେବେ? আজি ননাকু ক্যাপ্টেন হেবে শাসমলে সারে আজ্ঞা। দুই জন হেভি জায়ান্টস আজি জায়ান্টস কর হব টকরাও সেই টকরাও রে কি জিতিব আমি দেখিবা সেই খুশিরে কামটা করদবা কৌ গুড়ে କ'ଣ ଏରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଲ ମସଲା? ପାନା ଯାଇ ଆଜି ଆମର ଇପି ହେଉଛି। ସେଇ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଆସିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ହେଲା ଭଲ ରିପି କର। ରୋଷେଇଆ କିଏ? ସେ ସନ୍ତୋଷ ପାଣ୍ଡୁଆ। ସନ୍ତୋଷ ପାଣ୍ଡା। ଭଲ ରୋଷେଇ କର, ନହେଲେ ପଠେଇ ଦେଇ ଦେବ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ହଁ ନା ନାଇଁ ଭାଇ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ହଉ। ସେଇ ଖୁସିରେ ସରୋଜକୁ ମୁଁ ଟିକେ କିଏ କିଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା? କିଏ କିଏ ହେଇଗଲା? ଲୁଣ ପକେଇଛ? ମସଲା ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇବା। ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ଲୁଣ? ଟିକେ ପକେଇବା ହାଲକା। ପାଣି ଦିଅନି, ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଟାଣିଦେବ ଜାଣିନି। ଆଣିଦେବ। ପିଠା ଟିକେ ଆଣିବି, ଆଣିବି ଟିକେ। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଓ ଫାଇନାଲି ଆମର ଇପି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ତାପରେ ଖାଇବା। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଚା ଇପି। ଓ ଆଉ ଏବେ ଖାଇବା।